हेलो फ्रेंड गुड मॉर्निंग बड़ मन को मोर नमस्कार सान मन को मोर बहुत सारा स्नेह भल पाइबा कुनमनपुर फैमिली ब्लॉग रे आपण मन को बहुत बहुत स्वागत आपण मैंने केनता अच्छन आपण मैंने भल थी मुझे जानी मुझे वीडियो नहीं बनाऊ थी यहाँ स्टार्ट कली न मार कथा तो आप समस्त जानते पुपुर वीडियो रे देखी भी थे मुझे सर्ट वीडियो मैंने छाड़ी किंतु केतरा भल ना लगला केतरा के ब्लॉग करदेली फिर ए सब छाड़न आबे रेगुलर वीडियो देवी भावुचे सबुदिन मुझे भावुथी दे नहीं पार्बार लेकिन चेष्टा करबी सबुदिन देवार लगी ये वीडियोटा मार बहुत दिन बाद वीडियो यहाँ मोर पुनपुन ब्लॉग देखी छाड़ी ना हिंदी ब्लॉग रे से छाड़ी मोर वीडियो मुझे जेनटा भी शूटिंग करें आपण शेयर करुचे मोर भाई भाईबो आ छुआ मैंने आसी एनिवर्सरी आगु हेदिन एनिवर्सरी थिला एंता हेले एंता चमकाला जे एते खुश लगला जे नी कहन आसिक बाबू बेल मारला बोले मुझे कहे केन छुआ गोटे बाहर ठिया उठी बोले देखली बोले इमा यू कहा मोर बापा मैंने पले आले मत बोले मुझे कही भी नहीं पारे मत एतकी खुश लगला जे बहुत खुश लगला आसी देखिकिना से मन को आउ जेनटा भी बने चलून देखबे आपण मैंने इथर जिते भी वीडियो मुझे जेनटा भी देवी कथबार्ता कर देवी मैं नहीं आसुथी कथा नहीं होते रेसिपी मैंने भी इथर छाड़ी बसमा धीरे धीरे जेनटा रेसिपी मैंने गोटे गोटे मुझे शूटिंग करी है आप शेयर करी ठीक अच्छे चलून देखमा मोर भाई भाई के आर छोटिया सेलिब्रेशन इनु तार माँ गोटे दिन भी नहीं आसी से मैंने सका 8 बजे पहुँचले संध्यारे पलाले तार माँ घर के तार माँ घरे टिके गोटे राति रहिले अंधारे उठिक फिर बलांगीर बाहर मोर भाई काम थिला हठात बाहर आए आमको पूरा चौंके देले पूरा समस्ते बहुत खुश हो गले बहुत मोर लव बोले मोर मोहन कथा ही ना एतकी मत खुश लगला जे आमर जीवार थिला पुनपुन टे काम पड़ला हेतिले जाई नहीं पार्लु दी पा भी टिके भल नहीं रहा है लगी बोली से मना आए से बहुत खुश हाँ ठीक अच्छे चलो वीडियो देखमा और नेक्स्ट फिर मुझे कथबार्ता है वीडियो बनाबाटा मैं स्टार्ट करबी आटा पहला स्कूल गले पुनपुन दिन मॉर्निंग स्कूल थिला शनिवार दिन आ पहला स्कूल गले पुनपुन के देखी पुपु छुआ से भी पूरा आश्चर्य हो गला बहुत खुश पूरा दुई छुआ के देखिकिना देखो मोर कुनु बापा के मोर युग बापा के तापर यहाँ इनु अधा बाट चली चली दुई छुआ के यहाँ जाऊन केतरा सीसी कैमरा रे शूट करथली केतरा बबुन शूट कला सीसी कैमरा देखिकिना मुझे फिर केतरा मुझे बोधे बोधे गाधिक बाहरी थी पलटा पुलटी करी आ सीसी कैमरा देखू बोले मुझे चमकी गली केन छुआटे पछेका मुझे देखली युग बापा के यंस बापा के बेल मारला पर शेखर पूरा दौड़ी दौड़ी आएला खोलला कबाट मुझे कहली आईटा मुझे सीसी कैमरा रे शूटिंग करी एंता सब बहुत खुश लगसी निजर घर लोग के आर मार पर ना बोले गोटे अलग ये लगुच मार विषय आम काଣା कहमी डिटेल तो सब जानी सारी थे न हेती लगे मुझे किसी माँ विषय बेसी कथबार्ता नहीं हबार कि नहीं कहबार गोटे बहुत बड़ धक्का है आमर लगी मार जेनता भी है आटा लिजा भी आसला यहाँ सीसी कैमरा जेनटा शूटिंग करी लिजा भीतर के आसला ये सब मुझे शूटिंग करी आपण शेयर कर दे सबूटा एंता सब देख यंस भी यहाँ दुकान दुकानी भी एंता जाऊे गेट खोलला यहाँ आला यहाँ भी मुझे छाड़ी दीछे जेनटा शूटिंग होता सबूटा मुझे छाड़ी दीछे आपण शेयर कर डबल डबल बोधे रिपीट हो गोटे शूटिंग होता है आईटा उपरे यंस बापा के देखुन बैसे यहाँ मुझे सर्ट वीडियो गोटे छाड़ी लाड़ करी यहाँ ये वीडियोटा मुझे आप शेयर करी सर्ट वीडियो गोटे मतलब के सुंदर बैसे सागे तो केते मस्त टीवी भी देखुसी बहुत ये मजा ये करती आटा लिजा आसुन सार काण काम अच्छे दिह करबी बोली स्वाति के कहला स्वाति से काम बढ़ला ताके से काम करतला छती माने सब छड़ाबार थी लगी मुझे बेसी शूट बोले खुशी रे मुझे बेसी शूट करने पारी जेनटा भी शूट कर
ଭିଡ଼େନ୍ ଛତି ଅଣା ହେଇଥିଲା ତ 2 ଦିନ ଆଗରୁ ଥିଲା ଏଟା ଫ୍ରିଜ୍ ଥି ବୋଲେ ଏଟା ଛଡ଼ାଲା ସେ ଆଉ ଏଟା ବେଲୁନ୍ ମାନେ ସଜା ହେବା ତାର୍ ମା ବାପା ମୋର୍ ୟଂସ୍ ବାପା ମା ବାପାର ଆନିଭର୍ସରୀ ଲାଗି ଆଉ ଏଟା ଡେकोरेशन ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାନ ଫଟୋସୁଟ୍ ଚାଲିଲାନ ଆଉ ସେନ ଥିଲେ ତ ନାଇଁ ମନେଇଥିତେ ଯେନ୍ତା ହେଲେ ବି একলা একলা কেভে মানে হেନ୍তা কেକ୍ ନାଇଁ କାଟନ୍ ଇନେ ଅଛୁଁ ବୋଲେ ଏଇଟା ଆମମାନଙ୍କ ସୌକିର୍ ଲାଗି ଏଇଟା କରାହେଲା ଆଉ ୟୁକ୍ ୟଂସ୍ ଏଟା ଫଟୋ ମାନେ ଚାଲିଛେ ଆମେ ବି ଫଟୋ ଉଠେଇଛୁଁ ମୁଇଁ ଆଉ ନାଇଁ ପାଲ୍ଟିନ ଏମାନେ ସବୁ ପଲ୍ଟା ପଲ୍ଟି ଟିକେ କଲେ ମୁଇଁ ହେଇ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକିନା ଏକା ଫଟୋ ଫଟା ଉଠେଇ ଦେଇଛେଁ ଆଉ ଏଇଟା ସବୁ ମୋଟ୍ କ୍ୟାମେରା ଫୋପୋଟ୍ କ୍ୟାମେରା ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଲମ୍ବା ଭିଡ଼ିଓ ଇସବୁ ବଲେ ଗୋଟେ ଖୁସିଟେ ଇ ମୋମେଣ୍ଟଟା ଫେର୍ ରହିଯିବା ଆମର୍ ସାଙ୍ଗେ ହେଥିର୍ ଲାଗି ବୋଲି ଆଉ କେକ୍ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବେଲୁନ୍ ଆନିକିନା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସବୁ ଜିନିଷ କରାହେଲା ଠିକ୍ ଏତ୍କି ବେଲ୍କେ ଶେଖରର କାଣା ଗୋଟେ କାମ୍ ପଲେଇ ଆଏଲା ଯେ ସେ ଭାଗ୍ଲା ଘରେ ନେଇଥି ବାକି ସମସ୍ତେ ଫଟୋ ଉଠେଇଛୁଁ ନହେଲେ ଫେର୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେବା ଶେଖର କାହିଁ ଗଲା ବୋଲି ଆଗରୁ ମୁଇଁ କହିଦେଉଛେଁ ସେ ନାଇଁ ଥେଇ ବାକି ମାନେ ସବୁ ଫଟୋ ଫଟା ଉଠେଇଥିଲୁ ଏଇଟା ଆଉ ଏଇଟା ତାର୍ ଭଞ୍ଜାମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ମିତ୍ ପଛେକେ ଆସ୍ଲା ଆଉ କେକ୍ କଟିଂ ଚାଲିଛେ ଆଉ ଏଇଟା ବୋଧେ ଚକୋଲେଟ୍ କେକ୍ ଥିଲା ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ବାଲା ପୁରା ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ହେଇକିନା ବସିଥିଲା ଭଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ଭଲ୍ ଥିଲା ବୋଲି କହୁଥିଲେ ଆଉ ଖାଇଲେ ବି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ସୌକିରେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ବି କଲେ ସମସ୍ତେ ଆଉ ଟିକେ ଲମ୍ବା ଭିଡ଼ିଓ ହେଇଯାଇଛେ ହେଥିର୍ ଲାଗି ଇଏ କରିବେ ଇଗ୍ନୋର କରିବେ ମୁଇଁ ସବୁବେଳେ ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓ ଯେନ୍ତା ଯେନ୍ତା ହେବାର୍ କଥା ସମସ୍ତେ କୁହାକୁହି ହଉଛନ୍ ୟଂସ୍ ବି ୟୁକ୍ ବି ଏସବୁ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଖୁଅଉଛନ୍ ନିଜେ ନିଜେ ବି ଇଏ କଲେ ଆଉ କେକ୍ଟା ଆମେମାନେ ତ ମୁଇଁ ତ ମିଠା ଜିନିଷ୍ ଟିକେ ଏଭଏଡ଼୍ କରୁଛେଁ ହେଥିର୍ଲାଗି ହେତ୍କି ନାଇଁ ଖାଏବାର୍ ମୁଇଁ ଭଏସ୍ ଦଉଛେ ମତେ ବହୁତ ସୋର୍ସ ଲାଗୁଛେ ମୁଇଁ ପାଣି ଟିକେ ପିଇ ପିଇକିନା ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହଉଛେଁ ପିଉଛେଁ ଏଇଟା ପାଣି ଟିକେ ଆଉ ଯେତେ ବୋଲେ ଯେତେ ଦୂର ହେଲା ହେତ୍କି ଦୂର ଆମେ କରିପାରିଲୁ ବେଶୀ କିଛି ବି ଆମେ ବୋଲେ ଆହୁରି କିଛି ହୋଟେଲ୍ ଯିମା ବୋଲୁଥିଲି ଯେ ଇମାନେ ଫେର୍ ସେନ୍କେ ଯିବାର୍ ଥିଲା ନା ଅଧା ବେଲେ ବାବୁ କହୁଛେ ଆମେ ତ ପଳାମୁ ଆମେ ଏବେ 5-6 ବଜେ ପଳାମୁ ବୋଇଲେ ପଳାଇଲେ ଗୁଟେ ବେଲ୍ ଲାଗି ଆସିଥିଲେ ହେତ୍କି ବି ଆମର୍ ଲାଗି ବହୁତ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ବହୁତ ଖୁସି ଆଉଁ ସେଥିର୍ ଲାଗି ଆସ୍ଲେ ତ କମ୍ ସେ କମ୍ ହେଥିର୍ ଲାଗି ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଆଉ ବହୁତ ଇଏ ଆଉ ବହୁତ ଇଏ ଲିଜାର ଦିହ ବି ଭିତରେ ଭଲ୍ ନଥିଲା ଜ୍ୱର ଆଣୁଥିଲା ତାକେ ଫେର୍ ବି 2 ଛୁଆକେ ସମ୍ଭଲେଇକିନା ରନ୍ଧା ବଢ଼ା କରିକିନା ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିଦଉଛେ ଆଉ ଏବେ ତ 2 ଛୁଆ ମା ବି ଥିଲା 3 ଜଣଙ୍କୁ ବି ଦେଖୁଥିଲା ହେତ୍କି ବୁବୁନ୍କେ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ ସେ ସକାଳୁ ପଳାସି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆଏସି ଫେର୍ ବି ଇତାର ଉପରେ ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ସବୁ ପୁରା ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିକିରି ଠିକ୍ କରୁଛେ ସବୁ ଜିନିଷ ବି ଆଉ ମା ସେ ମଝିରେ ଲିଜା ବି ବହୁତ ଖୋଜୁଥିଲା ମାଆକେ କାଣା କି ସବୁବେଳେ ସେ ଲିଜା 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 ବୋଲି ମା ଇଟା ଦେ ଚା ଦେବା କାଣା ଦେବା କାଣା ଇଏ ତାର ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସଟେ ହେଇଯାଇଥିଲାନ ଆଉ ଆମେମାନେ ତ ପାଖେ ନାଇଁ ଥାଇ ସେ ହିଁ ବେଶୀ ଥିଲା ମା ପାଖେ ଝିଅ ହିସାବଥି ଆଉ ବହୁତ କରିଛେ ବି ବହୁତ ପୁରା ମାଆର ବି ଧ୍ୟାନ ରଖିଛେ ଲାଷ୍ଟ ମାନେ ପୁନପୁନ୍ ରହିପାରିଲା ମା ପାଖେ ମୁଇଁ ଟିକେ ରହି ନାଇଁ ପାରିଲି ହେଥିର୍ଲାଗି ମତେ ଟିକେ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗ୍ସି ସେ ଜିନିଷଟା କାଁ କର୍ମା ଲେକିନ୍ ମୁଇଁ ବରଗଡ଼ ଦେଖି ଯାଇଥିଲି ବୋଲେ ମା ମତେ କହୁଥିଲା ଇ ଭିତରେ ବେଶୀ ବେଲ୍ ଏଲାଉ ନୁହେଁ ଭିତରେ ରହି ନାଇଁ ପାରୁ ବୋଲି ଫେର୍ ବି ମୁଇଁ ଲୁକିକିନା ଫଟୋ ଗୁଟେ ଉଠେଇଥିଲି ମା ସାଙ୍ଗେ ଲାଷ୍ଟ ଫଟୋ ମୋର୍ ସେଟା ଆଉ ଏଇଟା ସବୁ ଫଟୋ ଏତ୍କି ବେଲେ ସେଖର ନେଇଥି କେତେ ଡକା ଇଏ କଲୁଁ ଆଉ ଏମାନେ ପଳାଲେ ବି ଆଉ ମିତ୍ ଘରେ ତାର୍ ଭଞ୍ଜାମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଏଟା 3ଟା ଭଞ୍ଜା ସାଙ୍ଗେ ଫଟୋ ଉଠୁଛେ ଆଉ ବହୁତ ସୌଖୀ ତାର୍ ଭଞ୍ଜାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସୌଖୀ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଏକା ବହୁତ ସୌଖୀ ସବୁଥିରେ ଆଉ ଅଲଗା ଲାଗ୍ସି ନା ଗୋଟେ ଯାହା ହେଲେ ବି ଏବେ କାଣା ମୁଇଁ କହିବି ମା ବାପା 2 ଜଣ ପଳାଲେ ଭାଇ ଅଛେ ଏବେ ଭାଇ ଏବେ ସବୁ ପଚରା ପଚରି ଯେନ୍ଟା ବି କର୍ବା ସେ ହିଁ କର୍ବା ଆଉ ଆମର ଆଉ କିଏ ରହେଲା ରିଲେଟିଭ୍ ଆଉ ନାଇଁ ନକେ ବହୁତ ଜଣ ଅଛନ୍ ଫେର୍ ବି ଗୁଟେ ଅଲଗା ଲାଗ୍ସି ଭାଇ ସାନ୍ ଏ ଆମର୍ନୁ ଫେର୍ ବି ଦେଖ୍ବେ ବୋଲେ ବହୁତ କର୍ସି ବହୁତ ଜିନିଷ ସବୁଥିରେ ଫୋନ୍ ବି କରୁଛେ ସବୁ ପ୍ରାୟ କର୍ସି ଲିଜା ତ ସବୁଦିନ କର୍ସି କେନ୍ ମୁଇଁ ଯଦି ନାଇଁ କରିପାରିଲେ ସେ ହେଲେ ବି ଫୋନ୍ କର୍ସି ଆଚ୍ଛା ବୋଲେ ମାଆର ଅଭ୍ୟାସ ଥିଲା ନା ମତେ ବାବୁକେ ଦେଖାବା ଇଏ କର୍ବା ସେ ଅଭ୍ୟାସଟା ସେ ବି ରଖିଛେ ଫୋନ୍ କରିକି ଦେଖାସି ଆଉ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବି ହେସି ସବୁ ଜିନିଷ ଏଇଟା ଜିତ୍ର ବୁଲେଟ୍ ଏଇଟା ଜିତ୍ ନେଇକିରି ଯିବା ସିଆଡ଼େ ତାର୍ ଲାଗି ତାର୍ ବାପା ଗୋଟେ ଏଇଟା କିଣି ଦେଇଥିଲେ ଏଇଟା ଆଉ ସେ ନେଇକିରି ଯିବା ଏଇଟା ସିଆଡ଼େ ଏଇଟା ବି ପଠାବାର୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କର୍ବା ତାର୍ ମାମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ଏଇଟା କଥା କଥି ହଉଥିଲା କାଣା 2 ଜଣ ବସିଥିଲେ ମୋର୍ 2 ବାପା
बहुतटे कथा हबार तेसी आपण मो सागे केनटा कहबी केनटा नहीं मुझे किसी बुझी नहीं पारे जेनटा जिते मोर मते मोर माइंडटा जेन कहतली केतरा ब्लॉग रे बहुत डिस्टर्ब रोला आतिर लगे बोली इटा गाड़ी बाहर करुछन जीवार लगी भितरे पसाई देला तो गाड़ी के सामान पतर भरा भरी भी करबे मुई मोर दिही टिके हेदिन भल नहीं लगुला मत क्या है हेदिन बहुत बोले वीक लगुला क्या है कि आने मुई भी नहीं जानी मत भल मुई हेतले तलके अने उतरी न मोर कैमरा उतरी थिला एटा फोटोशूट चली ये गाड़ी रे बसे कि ना बसुचन गाड़ी रे जीवे यहाँ इे पुपू फोटो उठाऊे इे लिजा सब पैकिंग कर लगुचे स्वाति भी कर लगुचे समस्ते मिसिकिना यहाँ करा भराभरी करुछन इन बजार नगर तार माँ घरटा इन ना लिजार जेन मैंने नहीं जाने मुझे कही दूचे बजार नगर इन मैंने गला वर्षा केतनी केते राति संध्या 7 बजे 7:30 के पहुँचले 7:30 हितला न पहुँचले आटा फिर राति टिके रहले कि नहीं पलारे गला के लिजा दी भी एंड आइला बेले भी अधा राति उठिके आइले अनिद्रा गला बेले भी अधा अनिद्रा तार दी भी टिके खराब हो गला लिजार आज ब्लॉग जदि आपण मन को किसी भी भल लगला लाइक कमेंट शेयर करवाटा भूलबो नहीं आ जेन मैंने बहुत भल पैसन से मैंने शेयर करूँ कम से